Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavijesti me. Ako se potvrdi da iz turskih vojnih zaliha ka Ukrajini odlazi velika količina američkog raketnog naoružanja, onda više ne govorimo samo o još jednoj pošiljci oružja. Govorimo o potezu koji direktno udara u jednu od najosjetljivijih tačaka odnosa Moskve i Ankare, u poverenje koje je godinama omogućavalo Redžepu Tayyipu Erdoganu da istovremeno razgovara sa Vladimirom Putinom, održava odnose sa Kijevom, ostane važna članica NATO-a i predstavlja Tursku kao jednu od retkih država sposobnih da sedi za stolom sa obe strane. Upravo zato je reakcija Moskve bila toliko važna. Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, nije govorila samo o raketama, govorila je o poverenju, posljedicama i o pitanju koje se sada otvoreno postavlja u Moskvi. Kako Ankara može da govori o miru, da predlaže pregovore i bezbednost plovidbe Crnim morem, a da se istovremeno pojavljuju informacije o transferu velike količine naoružanja u Ukrajini? Rusko ministarstvo spoljnih poslova zvanično je potvrdilo da je od Sjedinjenih Američkih Država i Turske zatražilo objašnjenje povodom informacija o mogućem transferu američkog oružja iz turskih zaliha Ukrajini. Zaharova je poručila da su okolnosti i uslovi tog potencijalnog transfera protivrečni i upozorila da kombinovanje mirovne retorike sa naoružavanjem Kijeva potkopava međusobno poverenje i upravo ovdje priča postaje mnogo ozbiljnija. Jer prema informacijama koje prenose ruski mediji, uključujući Izvestiju, Carigrad, RT i ostale, ne govori se o nekoliko kamiona municije. Navodi se paket u kojem bi se moglo naći 12 sistema M270, MLRS, više od 2500 raketa, M26, približno 47.000 artiljerijskih projektila kalibra 203 mm i čak 70 raketa porodice ATA-CMS. Ali ovdje odmah mora da se napravi važna razlika. U delu medijskih tekstova pojavila se tvrdnja da je reč o ATA-CMS raketama dometa 300 km. Međutim, Aleksandar Jermakov iz Centra za međunarodnu bezbednost IMEMO, RAN, koga citira Izvestija, smatra da dokumentacija preukazuje na originalne M39, čiji je domet približno 160 km, a ne na kasnije varijante dometa oko 300 km. Ljudi, to nije beznačajna tehnička razlika. M39 nosi veliki broj M74 pod municije i napravljene za dejstvo po široj površini. Zato Jermakov upozorava da starost rakete ne znači da je ona vojno beznačajna. Drugim rečima, ne treba joj pripisivati sposobnosti koje nema, ali je ne treba ni podcenjivati. A najvažnije od svega, u ovom trenutku govorimo o procesu potencijalnog transfera, a ne o dokazu da je svih 70 raketa već stiglo u Ukrajinu. I sama Moskva upravo zbog toga traži objašnjenje. Zaharova praktično kaže: objasnite šta se događa. Ko je inicirao transfer? Koliko će naoružanja zaista otići? Kada? Pod kojim uslovima? I kakva je uloga Ankare? To je mnogo preciznije od dramatične tvrdnje da je Turska već predala 70 ATA-CMS-a Zelenskom. Ali politička eksplozija nastaje upravo zbog mogućnosti da se transfer razlikuje, jer Ankara nije bilo koja država. Turska je NATO država, kontroliše Bosfor i Dardanele, ima jednu od najvećih vojski u alijansi, ima ogromne ekonomske veze sa Ruskom federacijom, sarađuje sa Moskvom u energetici, istovremeno sarađuje sa Ukrajinom, prodavala je Kijevu Bayraktar TB2, a Bajkar je još ranije najavio proizvodne kapacitete u Ukrajini, a Ankara se godinama predstavljala kao posrednik između Moskve i Kijeva. Tu počinje Erdoganov problem, jer jedno je prodavati dronove i istovremeno održavati političku ravnotežu, sasvim drugo je ako se iz turskih zaliha otvara put ka destinacijama američkih balističkih raketa i teškim višecjevnim raketnim sistemima. Zaharova je upravo tu udarila. Prema Ruskom ministarstvu spoljnih poslova, Turska
je ranije Moskvi davala uveravanja da izbjegava isporuke, po znacima navoda, smrtonosnog naoružanja Ukrajini. Ako sada uslijedi ovakav transfer, Moskva postavlja pitanje šta onda vrede ta prethodna uveravanja. I Zaharovina formulacija je vrlo ozbiljna. Takvi potezi, prema njenim rečima, ne mogu ozbiljno promijeniti konačni pravac ruske operacije, ali šteta od novih isporuka jeste neizbežna kroz nove žrtve, razaranja, produžavanje rata i kroz štetu nanetu u odnosima Rusije sa državama koje učestvuju u naoružavanju Ukrajine. To je zvanična poruka, ali onda dolazimo do drugog nivoa ove priče, ruskih medija i analitičara. Tu je retorika mnogo žešća. Carigrad otvoreno pita da li se Turska udaljava od uloge mirovnog posrednika i ulazi u potpuno drugačiju fazu odnosa sa Rusijom. Izvestija postavlja slično pitanje, ali preko stručnjaka. Vladimir Avtakov, inače stručnjak za Tursku i Bliski istok, ukazuje na kontradikciju. Ankara govori o miru i bezbednosti Crnog mora, dok istovremeno razvija vojnu saradnju sa Kijevom. Kiril Semjonov ide još dalje. Prema njegovoj procjeni, koju prenosi Izvestija, posle ovakvog transfera bit će mnogo teže govoriti o Turskoj kao potpuno neutralnom posredniku. Semjonov zato pominje druge moguće platforme, Rijad, Abu Dhabi i Muskat. Njegova logika je jednostavna. Ako država direktno učestvuje u vojnoj pomoći jednoj strani, druga strana može početi da postavlja pitanje njene neutralnosti. I upravo tu Erdogan može izgubiti nešto mnogo vrednije od nekoliko desetina starih američkih raketa. Može izgubiti status čovjeka koga Putin i Zelenski mogu da prihvate kao domaćina pregovora, a taj status Ankara je gradila godinama. Sjetimo se Istanbula 2022. godine, sjetimo se sporazuma o izvozu žitarica, sjetimo se pokušaja obnavljanja pregovaračkog formata, sjetimo se Hakana Fidana. Turski ministar spoljnih poslova ponovo je posljednjih dana aktivan oko Crnog mora. Ankara je pozvala Rusiju i Ukrajinu na moratoriju na napade u Crnom moru, posebno zbog sve većeg rizika za trgovačku plovidbu. Fidan je insistirao na tome da napadi ugrožavaju komercijalne brodove i regionalnu stabilnost, a sada zamislite kako to izgleda iz Moskve. Hakan Fidan govori: hajde da smanjimo eskalaciju na moru, a nekoliko dana kasnije Moskva čita informacije o mogućem transferu ATA CMS-a iz Turske i kaže: čekajte. Kako istovremeno možete da budete posrednik i deo vojnog lanca snabdevanja? U tome je suština Zaharovine reakcije. Nije najveći problem čak ni broj raketa, problem je dvostruka uloga Ankare, a upravo je dvostruka uloga decenijama bila osnova Erdoganove spoljne politike. Erdogan nikada nije želeo da Turska bude samo poslušni dodatak bilo kome, ni Moskvi, ni Vašingtonu, ni Briselu. Njegova politika je bila: sarađujemo sa Rusijom tamo gdje nam odgovara, sarađujemo sa NATO-om tamo gdje nam odgovara, pomažemo Ukrajini tamo gdje nema odgovora, razgovaramo sa Putinom, razgovaramo sa Zelenskim, a na kraju svi moraju da dođu u Ankaru ili Istanbul. Dakle, ta strategija je Erdoganu davala ogromnu geopolitičku vrednost, ali sada se testira njena granica, jer 2026. godina više nije 2022. Na samitu NATO-a održanom 7. i 8. jula upravo u Ankari, saveznici su ponovo obećali ogromnu podršku Ukrajini. NATO je zvanično objavio obavezu saveznika da tokom 2026. obezbede najmanje 70 milijardi evra vojne opreme, pomoći i obuke Ukrajini uz namjeru održavanja najmanje sličnog nivoa 2027. godine. Dakle, postoji širi kontekst. Turska je domaćin NATO samita, NATO povećava podršku Ukrajini, Ankara razvija sopstvenu ogromnu vojnu industriju, Ukrajina želi još oružja. Sjedinjene Američke Države žele da europski saveznici nose sve veći deo tereta, a onda se pojavljuje priča o američkom naoružanju koje bi iz turskih zaliha moglo otići Ukrajini. Zbog toga ovo ne treba posmatrati izolovano. Postoji još jedna zanimljiva stvar. Turska stručnjakinja za međunarodnu bezbednost Canan Tercan,
koju citiraju TASS i EA Daily, pokušavaju da naprave važnu razliku. Njena poruka je otprilike: to nije tursko oružje u tehnološkom smislu. To je američko oružje koje se nalazi u Turskoj ili je proizvedeno uz američku tehnologiju i licencu, zbog čega je za reeksport potrebna američka saglasnost, ali iz perspektive Moskve ta tehnička razlika ne rješava politički problem. Jer pitanje nije samo ko je napravio raketu, pitanje je iz čijeg skladišta raketa dolazi, ko je pristao da je preda i ko je doneo političku odluku. Ako se transfer realizuje, Ankara ne može jednostavno reći nije naša raketa. Moskvu zanima ko je otvorio skladište i tu se pojavljuju Erdogan i Washington. Prema informacijama koje prenose ruski izvori, transfer američkog naoružanja trećoj zemlji zahteva američku dozvolu. Zbog toga Zaharova nije tražila objašnjenje samo Turske, tražila ga i od SAD-a. Moskva očigledno želi da ustanovi da li gleda tursku inicijativu, američku inicijativu ili zajednički dogovor, a Yermakov upozorava na još jednu mogućnost. Ankara bi čitavu stvar mogla koristiti kao instrument pregovaranja sa Kijevom, sa Washingtonom, ali možda i sa Moskvom. To bi bilo potpuno u skladu sa Erdoganovom tradicionalnom politikom. Podigneš cenu, pokažeš šta možeš da uradiš, a onda pregovaraš. Međutim, problem sa raketama je što takva trgovina nosi mnogo veći rizik nego trgovina paradajzom, gasom ili turističkim aranžmanima, jer Moskva potencijalni transfer oružja posmatra kroz rat. I upravo zato se u ruskom medijskom prostoru pojavljuju sve dramatičnije upozorenja da bi Ankara mogla da zažali, ali ovdje treba biti precizan. Zvanična Moskva nije objavila da će bombardovati Tursku, nije objavila rat Turskoj, nije rekla da će napasti Bosfor, nije rekla da će zauzeti Istanbul. Ono što je Marija Zaharova zvanično rekla jeste da dalja militarizacija Kijeva produšava sukob, proizvodi štetu i potkopava poverenje Rusije prema državama koje u tome učestvuju. Sve tvrdnje da će Rusija zbog ovoga neminovno bombardovati Tursku, napustiti je ili da je novi rusko-turski rat već odlučen, treba jasno označiti kao komentare, spekulacije ili dramatične medijske scenarije, ne kao odluku Kremlja, a takvih scenarija ima i to dosta. Carigrad, na primjer, objavljuje izrazito alarmističke analize u kojima povezuje Tursku, Britaniju, Crno more, Krim, Baltik i istorijsko rusko-turske rivalstvo. U tim analizama pojavljuje se politikolog Juri Barančik. Njegova teza ide mnogo dalje od onoga što govori zvanična Moskva. Barančik spekuliše da bi Ankara u nekom budućem scenariju mogla pokušati da proširi svoju ulogu u Crnom moru i da bi pitanje Krima moglo ponovo postati element turskih ambicija. Ali ponavljamo, to je procena komentatora. Nije Erdogan objavio plan napada na Krim, nije Turska objavila rat Rusiji i nema dokaza da je takva odluka donijeta. Isto važi za priču o Bosforu. Posljednjih dana pojavile su se dramatične tvrdnje da je Turska navodno probno zatvara Bosfor i Dardanele i priprema blokadu Rusije. Međutim, turski zvaničnici su naveli da se plovidba kroz Moreuze nastavlja i da su uvedene samo privremene bezbednosne mere. Reuters je preneo da saobraćaj kroz turske Moreuze prema Crnom moru teče i da Ankara nastavlja da primjenjuje režim konvencije iz Montreja. To je potpuno menja težinu tvrdnje. Bezbednosna kontrola nije isto što i blokada. A blokada Rusije kroz Moreuze bila bi potez sa posljedicama koji bi daleko prevazišle pitanje Ukrajine. Tu se pojavljuje kapetan prve klase u rezervi, Vasilij Dandikin, koga citira Carigrad. I zanimljivo je da je njegov stav zapravo mnogo oprezniji od naslova oko njega. Dandikin smatra da će se Turska veoma teško odlučiti da ugrozi Montre, jer upravo ta konvencija Ankari daje ogroman strateški značaj. To je ključna stvar. Turska ne kontroliše Moreuze samo zato što je geografski tamo. Njena posebna uloga institucionalizovana je međunarodnim režimom. Zašto bi Erdogan olako rušio sistem koji Turskoj daje toliko moći? Upravo zato scenario neposrednog rusko-turskog rata nije nešto što se može predstaviti kao gotova stvar, ali tenzija jeste realna.
I postaje još zanimljivija kada pogledamo Crno more. Turska je posljednjih nedelja sve nervoznija zbog napada na trgovačku plovidbu. Hakan Fidan zato traži moratoriju. Moskva ga za sada ne prihvata. Rusija je 14. avgusta odbacila ideju parcijalnog primirja na Crnom moru i Zaharova je tvrdila da Moskva nije dobila formalni prijedlog koji bi mogla konkretno da razmatra. Istovremeno, prema medijskim navodima, situacija oko Novorosijska postala je veoma ozbiljna. Ukrajinske snage izvele su veliki napad dronovima i protibrodskim sredstvima na području ruskog crnomorskog uporišta. Ukrajina tvrdi da je nanela štetu ruskoj vojnoj infrastrukturi, dok su ruski izvori izvestili i o civilnim žrtvama i šteti. Turskoj se sve to nalazi praktično pred vratima. Njeni trgovački interesi zavise od Crnog mora, njena energetika zavisi od stabilnosti, njeni brodovi prolaze tim prostorom, njena trgovina sa Rusijom zavisi od toga. Zbog poremećaja u crnomorskim lukama već je došlo do pada turskog uvoza ruske nafte preko tog pravca i zato Erdogan nema luksuz da jednostavno kaže nije me briga šta Moskva misli, ali isto tako ne može reći nije me briga šta NATO misli. Tu je njegova zamka. Turska želi Ukrajinu dovoljno jaku da Rusija ne postane apsolutno dominantna na Crnom moru, ali Ankara ne želi ni potpuno uništenje odnosa sa Rusijom. Želi NATO, ali želi stratešku autonomiju unutar NATO-a, želi dobre odnose sa Ukrajinom, ali želi i ruske turiste, želi ukrajinsko tržište, ali želi ruski gas, želi Bajkar u Ukrajini, ali želi trgovinu sa Moskvom, želi da razgovara sa Zelenskim, ali želi da Putin podigne telefon kada Erdogan pozove. To je turska politika balansiranja. Ljudi, i zato je priča o ATA CMS-u toliko opasna po Ankaru, jer postoji tačka posle koje balansiranje može početi da izgleda kao svrstavanje. Rusija sada pokušava da ustanovi da li je ta tačka pređena, a da veze još nisu prekinute vidi se iz činjenice da su kanali između dve države posljednjih mjeseci normalno funkcionisali. Putin je u junu primio Hakana Fidana, koji mu je preneo Erdoganove pozdrave, a razgovaralo se o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Putin i Erdogan razgovarali su telefonom i početkom aprila, kada je tursko predsjedništvo javno naglašavalo potrebu izbjegavanja eskalacije i nastavka pokušaja da se rusko-ukrajinski rat završi političkim putem. Dakle, tvrdnja da između Putina i Erdogana više nema nikakvog kontakta bila bi pretjerivanje. Kontakti postoje, ali sada dolazi test. Šta će se dogoditi ako rakete zaista krenu? Prva posljedica verovatno neće biti rat Rusije i Turske. Mnogo realnija prva posljedica jeste diplomatsko zahlađenje. Druga može biti slabljenje turske posredničke uloge, treća može biti ruski politički i ekonomski pritisak, četvrta može biti promjena načina na koji Moskva posmatra tursko-ukrajinsku vojnu saradnju. I tek posle toga treba govoriti o ozbiljnim scenarijima, jer Moskva ima mnogo načina da Ankari pokaže nezadovoljstvo bez ispaljivanja jedne jedine rakete na Tursku. Turizam, trgovina, energija, Sirija, Kavkaz, Crno more, politička koordinacija, investicije, nuklearna energetika, sve su to poluge i Erdogan to veoma dobro zna. Zato bi bilo pogrešno pretpostaviti da Ankara ne razume rizik. Razume ga možda bolje od bilo koga. Turska i Rusija imaju vekove komplikovanih odnosa, ratovale su mnogo puta, bile su geopolitički rivali, ali savremeni odnos Putina i Erdogana upravo je zanimljiv zato što su uspjeli da sarađuju čak i kada su im se interesi direktno sukobljavali. Sirija je najbolji primjer, Libija također, Nagorno Karabah, Ukrajina, Crno more nisu saveznici, ali nisu ni države koje žele direktan rat. To je mnogo precizni opis odnosa. Zbog toga se mora biti posebno oprezan kada Carigrad u ovu priču ubacuje istorijske ratove, Britaniju i čak proročanstva svetog Pajsija Svetogorca o budućem sukobu Rusije i Turske u Carigradu. Takva proročanstva mogu biti deo verskog ili kulturnog narativa i mogu biti zanimljiva publici, ali nisu dokaz savremenog vojnog plana.
ne mogu se koristiti kao potvrda da će Rusija napasti Tursku. Isto važi za dramatičnu tvrdnju da će Turska prestati da postoji. To nije politička odluka Moskve, to je deo pripisanog proročanstva i treba ga tako predstaviti. Ako to razdvojimo od činjenica, onda prava priča postaje čak zanimljivija, jer Erdoganu nije potrebno nikakvo proročanstvo da bi imao ozbiljan problem. Dovoljno je ovo što se već događa. Rusko ministarstvo spoljnih poslova traži odgovor. Zaharov upozorava da se poverenje potkopava. Ruski stručnjaci pitaju može li Ankara posle ovoga uopšte ostati posrednik. Ukrajina želi još naoružanja. NATO obećava najmanje 70 milijardi evra pomoći ove godine. Sjedinjene Američke Države žele da evropski saveznici finansiraju i obezbeđuju sve veći deo ukrajinskih potreba, a Erdogan želi da učestvuje u tom sistemu, ali bez rušenja odnosa sa Vladimirom Vladimirovićem Putinom.